Hindi na nakakuha na nag-iisang 20. Yes! Happy New Year! Yes! Happy New Year! Happy New Year! How much your coin? Okay, party! But this is not a piso. Yay! 25. Oh? Lagay mo na doon yung takip ko. Lagay mo na doon. Oh, Lord! Hindi mo so may mami. Hindi, akas mo. Ito yung bakit mo. Serving food. Ah. Nabili si Daddy, sayo kayo, te. Oh, galing ah. Kentas din. Kaya mo si Daddy, te. Yes! Ah, sige, hindi marunong nun eh. Hiningal kayo kay Daddy, no? Hindi kayo makasunod, no? Ashley! Si Ashley marunong eh. Asan na yan? Oh, may 20 oh. Naghahanap. Ashley! Ikaw daw magturo ng TikTok. Ah, hindi nyo kaya si Daddy. Oh, galing ah. Galing ah. Hindi ko na kaya ah. Oh, yan na oh. Ayan na oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Di pa payag, di pa payag. Di pa payag si EJ. Oh, di pa payag, di pa payag. Di pa payag. Oh, di pa payag. Bilis. Woo! Oh, yung bunso, bunso. Di pa payag yan. Ah! No, si Aaron. Pinaghandaan niya tong gabi na to. Oh, hari na TikTok. Reyna pala. You know? Woo! Ah, pucha oh. Oh, anak ni Nilian. Oh, hari na TikTok. Can't touch this! Go! Mama ng mga Gonzales! Oh, ito na talaga. Totoo na to. Totoo na to. Oh. Dito ako nagmana. Woo! Si Jamie wala pa. Jamie, go! Malupit! Galing ah! Yes! Galing ah! Ano ba? Okay, everybody! Everybody dance! Everybody dance! Aiden! Gaya mo si Daddy! Jamie, bilis! Sino? Dali! Go! Galing! Woo! Kuya! Kuya Jaden! Go, kuya! Go! EJ, kuya! Pinaka-kuya sa lahat! Gaya mo si Daddy!